Kimbek cecalak Chikasbari wanima Chikasbari chomanik Ichichupuri celulari wolojel Capeo Tzigri Dios Lucre Cachalal Felipe y tiempo Chechla Cachalal. Amén. En primer lugar, consacrica al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Segundo lugar, sacrifica pueblo de Dios. De que tal la cachabal cachalal. Sacrifica hermanos. Kapag aquí kotik kita chabal Dios. Nanutsik wag amlok. Sino krakata chabih kachachuin. Chatsikhok chakalaksak. Kuwaking kitamak le chaku kachar Dios. Kapag akak kitamak chakru krakatat. Dios que nos bendecir. La familia Warat que van a celebrar. Siya por mele talento. Kabih talak umak espiritu chuin. Khas kaulik siya tut Warat. Conoces con Espíritu Santo que lo único que cada talento se pamle Dios. Yom chelejun, pero depende le chakunim hasting kaban ruka. Kuchapua utsik Dios pero makimaninche. Porque ikamik kiep kastak kitzok kami kriem. Espíritu en verdad y espíritu malo. ¿Qué tal? Hasubile katema. Takat kishehi wikibir. Wasa escochupa. Dios que nos bendecir la fuerza joven. Dios que nos bendecir kishkiko tuewe wachalal. Que kiko tikcha. Dios que nos bendecir escolicri le carradio Jesús y María. Dios que te bechile hermano que chopta Jesús está chanjue. Pero Dios que te bechile Dios que bechile locutor Canal 5. Dios que nos bendecir te shokopan tiwuk si van a celebrar el maíz. Dios que nos bendecir que qiyak bacher qatat. Dios te bechile man Isabela tulul. Le que pena Dios que te bechile que te que coquilpa televisión gelapa Estados Unidos. Dios que nos bendecir. O colec presente Wekato evangélico está aquí. Wekato evangelio utskaban por la señal. Porque o cristiano que tamtak que kibano. Amén. Lectura Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús, por la señal de la Santa Cruz. Nuestro enemigo libre, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Capítulo 13, versículo 21. Wek okuhun kubih chiwek, chiwilampe, warak owir Cristo, o chiwilampe, gelak owi, mikoho le kubih. Que warik kunar winak, kakihaluh kim, che Cristo, kakihaluh kim, che profecía, que kipan ni mak takitas, shuke may habache kisupik, le que quin chike. Shukeneri echatalik riiskut chiwila nupim chikut apangwa ronoje chiwe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tuyulalak. Sheu kabana poner atención a la palabra. Naindak kenato porque kechav tu tzich Dios no chok kechav te wawe Biblia re. Siyo que la punobak en chila que chawik. Sarewe que tzono pangun. O espíritu en verdad y o espíritu malo. Amén. Wek okun kubik chiwe, chiwilampe, warat over Cristo. Kubik chiwe, chiwilampe, gelak owi, mi kohole kubik. Amén. Wekubik chawe khewak owi kamik chik khewak makutat wi kecha lagato
Jehová cowi más coch no chu hable gun. Shaks cresarle chawila mentiroso. Amén. Nkakokta Jehová cowi waras cowi palawanima. Cristo Jesús, ahí está el templo. Amén. Hachila abirche Jesús. Porque quiso ponerla. Allah casi lleno el hermano. Rumas lo hola gusta dice. Se cuya lo apuire wap te carajo pide tsehri wap. ¿Esto? Ikamik cuando yo wap se junchik o showi sa recarajo su kulich. La le katat le taam kuban transmitir la ab kaya puire yo wap que ganak sano wa lleno del Espíritu Santo. Ahora va lleno de malo espíritu. Arela que saca hasta falso. ¿La cató? Pues kiswa. Y que panofka me cree. Que mi juarás cowi. Chi mojotas wi. Que wat owi. Que biche no holom sin que oshowik yaspe mes. Que tople puerto mojotas wi que cha. La rec puerta la holom. Shbe jewa kawulik le pis jewa. Jewa shbe chwe kawulik jewa. Ka sak jewa. Shki wululek lo para marchan marikcha. Bikcha wa gerish bancho pagod ulo olo kashet su koho. ¿De la comunico para Jesús, la comunico para el Espíritu Santo, con la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, si no era la sombra, ni tampoco era Pedro en el poder de Dios. Narreta Pedro, narreta el Erinot, arocho a Dios, la atkut más cuacho a Dios. Ikamik are que kiban kitrono puile re katat are masko kicho amare ka que sac le hasta mentiros ka tok tichka. Amén. Kasbana u verdad, kasbana hunchak, kasih utsu Dios. Cuando que al sac la palabra, cuando copan para mahun ka huyubik porque ocho pam. Gálatas capítulo 4 versículo 16. Cuando kutocha rek bishik, cuando kutocha rek tarik, te kauloka ulak pabe, sakirik wachelas, hey, rayuwas kubanchawe, porque kolumay kubano, kasek tawib, alaksak la palabra. Wetsas kutochas la, wekarak kabechika, wekarak keteriru chat, utsla kubano. Ahora wenkarak tak oh pimpierna, alaksak wekubano palak chawe chubanana. وكاتلا وبقاش كاتلا بناتو القانا درام يوقف Dios. Amén. Caraj espíritu en verdad. La espíritu en verdad. Has kuban chawe kuyak chao. Kusasak bagush. Jororem la kuyapu awanima. Oshawa awanima. Kakinti chicas kolik. Pero a través del hermano lleno del Espíritu Santo, kuban orar. Cajororik lo presencia al catat. Chocla el Espíritu Santo que te cuente por hora, por media hora, 4 o 5 palabras. Cajororik lo presencia Dios. Amén. Porque cada vez que ve un par minutos, ya no es Espíritu Santo. Amén. Utskato, utskato. Porque le qatat karach chata laqri ma kohole que kibir kitsa qatal porque ikabik chashikula kwachela utslak shuki khupula puila mes khupul puila tem astakla chomani hombre ikisumonela beko kamik when ekol kachubak wa amcher poka wakla itu shar khir oración. Amén. Patu utskak ko kachak وش من وكري تتعلق لي muka waktu la hermano que la mano oración guk kechasna hermano bien grave compañami kimpek un pakat pewi hermano 2 veces que ta la cree
2000 kimbewi. Mokabanta chla sumil kachalo takat. Pamerkado kowi kachala kunerman. Wekanaon pamerkado kowi ihasya kaban trato oración. Amén. Wekanaon negocio takaban pamerkado ihasya katake conectar. La shalok kat talento. La shalok kat kuinem. Susipak Dios asipaat kachar Dios. Urikam kasha wakila takat. Ana consolas. Hasta yo vecino compántero, ¿por qué más cuyano vecino? Mejor que pena. Y trick okra vecino que lo que chuchusok. Okra vecino necesitado. Y nazca de tsuna, güey. Amén. Ahora, güey, rica, que ve, porque cocuyachu, que tapan esas cuyabuela. Si me va con más jurajil que ve. La utz. La gente la chaca, bueno. Sal chak, sal yes. Atrisha kayalat pan susyo retrigo. Amén. Kapauts que quitó. Que walik nar winak kakihaluk kimche Cristo. ¿Gato? ¿Qué tal? La shek iswa kabihalak. Ekoli ekowa kochkashon que kibiktakibe. Amén. Kakigalok kimche Chris, ni makta ori kimano, arewa kiwasakin, maka wasakin tat, maka kunche siyak pawewi at. Makuno makawibro Kristo. Amen. Kakigalok kimche profeta, kikibani makta kitat, may kapat, che kisupik, weke kunche, like kunchi kay, kitsa. Eko koch kasyon esubum. Ikaw ay mo yung bang o emakchik. Kampak o kikokubachik Kristo. Amén. Sik o el Espíritu Santo. Sik pechkayak na kachinrir kas. Sik kas ko obrayen katatruk. Siyas iklerman. Siyopanawuk. Katiban animar herman. Kukachukab kichachawuk. Shutakek unikurar puiles na kaslemat. Kanaru hororem rekatat. Kasi usad rumar katat. Pete kato supang profetizar. Lakchak. Rer Dios. Karak humit katsat. Karak suparat siyak. Are Espiritu Santo. Kas kuyal Espiritu Santo. Kutakas taklare. Albal kusyak. Hororemas. Kikotem, kat bisontak, katintoo, kating asyak yala, chupam lat kowi, areri, tekawlo kitan chupir, tekawlo chukam ik kuwachik, tekawlo chupam paliglesia, kuyong ik Dios, que es verdadero Espíritu Santo. Ahora tekato, speles no me va pakahok, makarakil wachela, wakaban sikinyen. Siya chawat na sa 600 ka. Speres no may bakya kaklan kita lan la kewa. Kamsanek. Amen. Makamsa awakila takat. Lapos si siya kunik la siya ki kamsak artak ki sikito ori wabib. Pero ikamsanele coach kashul. Makawiri remer kubano, makawiri siya Pisang kubano, siyat ni atri kakakubik, kawesak kubik pabols kaya kano. Are kawak at katsuklok, are kawak at kayal, iyan na bolsa, makabik siya Dios, Dios chaweta, kirik numik, kirik chakirchi, kirik kap, kirik uwachaak, Dios chawa Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Cuando usa chaka mano, cuando casi realmente usa la chak, kat kamik, lekas kochonik, lekas kadimanche Dios, le nakachak terip chawir, katok chila chikach. Amen. Kunamro kat bepa Estados Unidos liko kibis, wemak kibis ang siyak kun kat bepa Estados Unidos pabyong. Kita ni chawe mo kolik ri. Takanok.
Wekela lawat utsa chaka bano kasi utsla chak tokawuk chikah kachale kata. Ahora wetsa chakin tat, tsa chakin nan kekilato wa Dios. Amen. Kasuk chakunok helik kasi jata chkiwach winak kat ola nawi. Kata alak wachala. Ek subutarik le kaske kunchiki. Ek imaki conocimiento. Otsa khewari, ho khewau. Fácil que banchiki chaki. Kiki arewa. No khewau makutal uchawir ek o kamik puro truque. Amen. Suong kong hela sumano. No kat kasi wachala le shok kachis unis makutal uchawir ke chaches le shok. Uy makanak kami kre. Utsla que chale fami. Hasta la gun de la mañana se ven, que se ve para carro. Tele que el hermano Vic, corla llamado. Allá la canta el lugar sí. Shui akanok, shopanik tixki kotok olik. ¿Qué tal? Shopanik ski pa ikle. Shapa ik porque pa ile pa. Amén. Karach Dios para que casteman que se usa la chat, o que tu mano usar Dios. Ya, when katuman tu sang Dios, gamantak kaman raiba latijas. Amen. O ship hastak yung pala ka seminaryo, hasukhe. Hasukhe. Espíritu verdad. Espíritu. La carne. Haskunchik. Kasacho. El mundo. Amén. Jasubih kanan María cuando abruk de Jesús, sukre ne malak Dios. Jasubih lare para San Lucas 1:38. Jasubih. Hágame según tu palabra. Kapag wakibih che Dios. Wasa topang pa oración narete lawat. Sino kabih anjer kata. Tat, nandiyan ko sabi con instrument. Wala akong tekla, makus na banik takalik. Wakas na basik kichawik. Ikilala weat, wakatuban usar Dios, siya awip, puam na katat, kakunik katuban utilizas. Amen. Wakichaw na katat, kichawik, si kichaw tak, narin dalawat kaya. Porque ikamik isubu. Siya na kung patsak waak, wiak, kukamal, pelukerilo, kukamalok, kupispik, arere karesak. Siya kung makret, isombat, kulokol, patien, kumang 4 o 5 mits kiwats. Amen! Magawak, at kung atsak siya, rekyum, akat, pakalubik. Kapag ikikot ng Diyos, karak Diyos palakas naman, keseks na atsak, iklaro bimutik Diyos. Wesasan kaya chawe, Otsla chat ama chatika chakata. Amen. Koya kung kakibir. Dios hermano maksintache. Suyas ang parwat yak. Persyat tachi chubishik. Akatalak. Ahora wekato. Areyawa, areyarik. Kakachap. Padong no se puede. Matsuputarik wachalala chi wachalali shok. Wakas kihun. Bien chikayak na, bien chiwilana. Katala ko chala. Kapag ikikot katat. Leke kuin chike, shuke nere, echata. Ikiti ke suputak ka, bikti kikiban despiar, chikle talent. Además, katwa ikkewa kabano, chiwi katwa warat, pero katwa turuk Dios chikak. Ekato? Arota te ketskoch na pe kail oración de que ya chao que la que shibas. Amén. Canta oración. Arrewa subang oración hermano. Sa khawat ko al, masat katakawa pa kamper. Ho katakawa pa comedor nan. Trishara gil oración. Trishara gil falsedad sa wesakan. Taqaba wa cinta. Amén. Riskot chiwilano bim. Chikwa para no que chiwek. La ubib katat la siempre kubik Dios chike kabik alak.
Pero hasek ahí te cuchis. Y hasek ahí te cuchis Dios. Amén. Cuando hasek el hermano en acusado como la catata más resacada. Compañía kubir hermano hasek tawil. Inya lang kwawu, inya lang dog. Nanti masak pakasa, katiton la la lucha, katiton la la prueba, katiton la la yabis. Eko ala si kain na kikus, saksare kakare, kakit tuwach. Wisas ko arahim ay aparo Dios hombre. Wisas ko arahim lo velador ay achot al Santísimo, ay achot tu cuerpo Dios. Amén. Mi kohok sino que kasaka ikhnakas jawilan nakatala ko chela sa pekha wasa que kimalo na khibik porque kohok khelash kalqa pa oración ichulo kala kala wasa ka relik pachak la wila mi shishoki has ko bana tlawis pachak when kayay has ko bana achulo ko kom yak ipinik Umiyak 8 meses karena keralashik pam lubiw lo yongwe. Cha talubik cha shu qasak lubiw pukolom shu khoro qachpam shu chik pukolom shu ba shu onche. Ya shelikri arrewa banonak chawe acha 8 meses at kapayabik chache. Porque el hermano cojonak takhmis. Karaklare katerri kwakiki kuntarrik. Spele hermano, no, suelo sa wasak pelabi sa kuruak. At talubik. Amen. Mag-abatbik. Siya mag-ipapensar. Ano, kuya no rahim, waking kabuwari. Kimoyo banderman, wiyekhin tat, wiyekhin nan. Paaka to hawi. Chilaga kuchuchak wawari. Sa talak rinit kibincha wiri. Ikot sa takar wa ikot kasyon. O makchik. At kakisir kiba hombre. Para Mateo capítulo 13 versículo 47. Syukur kabar Dios sa kunam rukun at kachampas kars. Kakak pare koron kumulik na nakal watch kars. Aratak na hunak chikrik at. Riwinak kakasak lak chuchiri koron. Ketuye kikiyaot sa takas. Patak rikikot paas arek rimang utstak. Kikak panok. Kari kakulmatak na paru. Esta kikruwachule ke penar re angeli. Je kitas na ret sa takwinak. Kishore uta takwinak. Kikak na pari orno. Kanikowik ko kanachila kakikucho chehnar kiware. Ekatalak. Un ejemplo kakak hukat kunataray pale koron la noget uta takar kapitik. Watch ko ko spek ko man ton ko mololek. Ihas ka banche cuando kasas chir koron. Kichayushik kutukushik hawik yawle ut hawik yawle kasi. Amen. Watashakak ako nataray chikit la konoget la ut. Ko yakanak kanda. Okay wala nak kan rak chiku besin. Trikubang profetizar. Amen. Kawats lo ko chanin. Okay, wakaw. Pues aquí es posible que no una voluntad que sea Dios. Amén. Waat atakay la oración. Waat kawasak hashtag falso. Hawik at bewik akuchak na ware paak. Chingka to sanik. Spesya chele rikachi. Subik chere Abraham. Tat Abraham. Hasche me kabik chere Lazar kubik chere wachalal. Que peta re waral. Gatala ko chela. Momakong kamnak katakbi kubik ka choka. Porque kuak in le wachalal. Chiti que pewek. Wake kinyamakro sigri Moisés. Wake kinyamakro asyalta kutik Dios. Que peta la wukcha. Amén. Wekanimakat rutikri Dios. Wekanimakat de chat. Kasunts kabanche. Katbete paak. Wekanimak takitar. Syekh la lawik. Kechupchut la lawik waran. Per la kewa kubanche kapon. Fuerte que kumay na wik. Pun per pun. Tukat ko dyan katat.
Amén. Achucho Dios, porque os cabanche racha. Amén. Hamag iki ko doon kata. Kata pala. Bukas kaya dyan sa siya pang chili pa. Iwan sa pang chili pa. Yung kastak la pensarse. Hasrir chakunim, hasrir espíritu de verdad y hasrir espíritu malo. Hasrir kumang kasyat as de mal. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Are rumalo rayishik hastak kele winak kakitskuk na has kakipancha rashik pokchiwir. Kukri manok taksir kakaksash kunaki watch has lupim lokoker mangkabaitak to kaksash kiwatch. Nagkatalak kapag ikikot katat siya rumalo rayishik hastak kele winak akiw inomar kakay panchele rochne si panak ora kita mejor con Becky. Amén. Nagkatala ko sila lama ko na oración aray kumuni hastak kere winak when kuales el televisión when kuales el romper con paja na red kakaye abanala chakru Dios. Amén. Kasya manalo voluntario Dios maka kapit na at karayik kumpak karayik rekastak chik awagin at sakat kakits ko kas kikibancha na sa shikpak chiwik bien chakayak na bien chawilana akato porque kubik rutsik de Dios ya kopan na ora siya kinyale text chawe Éxodo capítulo 4 que versículo 14 talakri nito kimbin chawe kinskik chawe par kaskato capítulo 4 versículo 12 khatba kicha kinkogia wu areta kachawe kimbik na chawe le kabik na ikatalak kachin kogia wu kachin kimbin na chawe areta kabik narete kabano are raibasri Shaksarere katat kakoki awuk areta kabe pa oración cuando kapela are chabir y chabir cha alaksak apaot kikito we makubik katat chawen ka pa alak ya awe shak raibat laktir yowab ahora usa kubang cobrar la causalidad okay panawik tok panuev oración siya katakan ka tok siya panuev karakchin na nuev karakchin na nuev ang kakapan siyang oración nareto karak porque arere puak kawakat aunque siya que oración pero at entregado por amor de Dios at usado man Espíritu Santo kawit la obra de Dios. Amén. Kaskawi uto katat kahororik lo presencia de Dios kata ko nakasih katopanik wachelat konto awanima kuna pututem lawanima cuando kasih letir que chachi espiral que otutra animal hermano que bek per naat tariting katsikonik naat tarir at kochila shaksarer kata tikat panangusar shaksarer kata kolik presente awuk kuan kato panik chapikwa kachar kata kuan ko makahu panom chakalaksak kachar kata. Amen. Kuan ko bih kata chako ibu kacha chabik kashek tawib Isok yu chabem, arewa ubanom, chabing hombre, porque Dios kabing chawe na atikat binik. Amen. Pero kubik warasi, rumalo raishik, kasta kele winang kakit. Kasta kipancha sa shit. Nagata alam. Siya malo raishik, pak siya malo raishik, kasta kakit. Kasta kipancha sa shit, pak shiwir. O sampak la chikiri ko chanim o maksiyon kolik
Opa, kolik. Que kohun fuerte. Kohun más fuerte. Fuerte capejewa. Aquí no hay fuerte. Amén. Fuerte. Bakacho abo. Lekocho abshe kata. Are kanong obra. Shaka tu kaho. Shaka tu kamapanok. Kape kata. Hapchin. Kitsa. Katala ko chela. Kubi khwarasi. Kakit kukas kibanja sa shikpak. Kucing kastak kikikambik. Ya siya lekri. Kampawa chela 5,000. Dios Santo, Dios, magkapan en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo pala. Amén. Siya chawat lang. Panikah kapan jiong. 2,000 kichachi. Magkapan la Ave Maria. Makakisik. Wishan batikot, katol hermano, kayo oras. Taka bakit. Dios mío. Amén. Kupik warasi. Kuk manok taksir. Kak asaj kunak kiwach. Has lupim lukoher mangkabay takto kasabat kiwach. Mangkota kelik suat lek ash kapay chikir. Ikato? Ikata alak. We usta we kabano. We spelek ash chawik makbakban chawik asaj chawach. Saya mantat chwe. Saya anom chwe. Shata anom atat banaunak. Ikamik hasta el tomap que banud que kiyokih kita que kiyokih kinan que besi shabanom chwe shato banom su kumahat asleman piari ratzakat kasikir sik shaban tachawe rewak ni wasaw kanok shewri shachakul amen kupek ashawi ribios man shusach takima le angeli para taksemakulik shan shukak parqa shuk apih parqa malak kodbat sila kakiya kunar atoktsih lakato cuando se makun re angelip chika o kung angel are karak ko pan lutro na puirer kata hasaje kuno khela wa at when aret ni maqih when aret kawak ko kaya chu apchot Dios ana arrepentir awip sukumahat asleman unsa jakka bano acha ko kung ka kas kikiban at ministerio que kichomak terir hay dos caminos que Dios ha dejado la que ves ya Dios yo soy el camino yo soy la verdad y la vida shakumbe achukumbe acha la weli kichupam amen karak kata cetak nakri hampir pelak-pelak evangel pada capítulo 10 versículo 8 San Mateo chikunak liwami chikas taksakri kamakim chikunak likwachak chikin kipus chakchok chiwasak tetak shlakat mangkota shiyache lichupak shikamo chiyako chikiri winak mangkota khas kitopik chikin amen. Kapag may pa-orasyon sa kakakupit kikiakan. Lakwachwa kami. Ha? Lakwachwa kami kung ekong pa-orasyon. Mejor wa kimbab sin ke uleh. Stakshas kimbab che kinyap sin chen recharcho. Kimpis besin salik. Kinkambig. Chiknak pas na tol. Siyot ne wa kanya acher makor. Wene are karak sungwa. Lakohun kewa kubanch kami. Ha? La kohon karasak sumbik pam le sumbiater kuyak kukambik arewa kenya akin chech wena makche sikirahil kenya akin skela la kohon wa kabanawik nikok lak aslema chanim tat nikok lak aslema chanim nan haschak di kamaruk Dios le poder ya chawat mar Dios le talent la shalom ancher Dios wila la Biblia si pasa wacha, mamá va a cobrar, ¿qué? ¿Es que kami que van a cobrar? Amén. Matohik, mabihni, akin be per arriba. La shalom dak. Kapag iloob ni kita len teruk Dios. Amén. Kupih warasi
ikunaj rio abib hasta saqle kamnaqib chikunaj le kochak chikij kush chachoj chiwasak tzalta kushlapach kele winak mankota shiyay chere kwinem shikamo chiyak chkele winak o mi toqij chike agato kish kuk rio abib i toqij ripak chike la kacha ik abik shat yakka kikirayi khastakhrech winak kikami wishat kikami shishim kikami wishaqek makane ka chakunik amen chiku bikhwi tal kato wala hawila kubikhwi hawi kichawri kubikhlare chawila umarela makabiul at katekis ya kinkayag permak yabiul ka amen لا وتشاك أخون الدمونيان لكن شال مخبيك إك إلى كان مخبيك شخولا كيف كتكيكانو Cupig Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 33. Manurayim te kurip watch ripuak. Amen. Ore sakapuak, ore ratsya kachingkun. Kata ala ko chela. Apóstol Paulo. Manurayim te kut watch sakapuak anapuak kachi. Mawirat tsya kun. Nagato? Amen. Marayih wachala. Ri Paulo aretak shakunik. Ischata la rekbewa khwa. Arewa kacha. Neratsakun shumuni. Shakunik en la gracia de Dios. Amen. Iskuti wataam kacha. Chishinchakun kukrenu ab. Re shinch akle shakwatak chwe shuke shakwatak chkele kowuk agato shinchakun lukle no up le shakwatak chwe le kowak kintiho shimpan sudar kachar Paulo agata alak porque caraj Dios para que casdema cascabanaro beer ucholak alak ya con el espíritu en verdad corrucra la shik alak ya con el espíritu malo Salah cak. Amen. Ang kakabi ka cekatan, singwasak ya engwata, sincaw ya belabi, sinchok ya wa, simpang ya wa, watam tawach kecakatan. Pale Mateo 7:21. Karah Dios pala kay kaslemat kasi uts kapanjel kay kaslemat. Kata ala ko jela. Para no kaya singkot chiwat chike, sinchakung wak. Keri chito o le kahwatak chike. Sinatak chiwe lutzikre Dios. Amen. Chachakunok che le shinkut chiwach che. Ichito o le oka khwatak chike. Kata alak. Khampa el kochani makanal anal oración shak kito ok le kopakash. Khampa le kochani aratakebe oración shak akambre khubik kiyakanok. Iki ko kamik siya kamsanit. Kas quede claro. Siya tijonis. Nakato. Karak Dios pelakas lema siya kato isat siya kachita. Nachitot yung wap tak stutak Dios. Nachitot yung wap tak suyale chak katat chawe. Atri stutak berkatat khatabana konsolar. Acabir. Khat kecil, khat katin takbik, akam sak kanok la kecil, awasak lepok cekil la kecil, khat kecil, atau o lekau kahwatak cekil. Wene lestak familia, wene makci sekikitiko, wene yash bele sekikwer, makci kitik stak familia, kamabo at aya at sukule familia. Amen. Kapaut kikito. Kaya chaya, sin kaya ta khamak kumban. Porque kupisya Jeremías, porque kaya amén, que rak que chir nang que rak ta chiyat que chche Jeremías. Rakha chiyat que chche. Kaya amén, kaya aplauso, kaya gloria, kaya ta khamak chawe. Que se joue la palabra. Amén. Karah katat palakit asdemat
Utsalakchak kapanok kichalal. Yak kakisrutzig Dios. Porque la catat para que mal. Primera de Juan capítulo 1, capítulo 4 verso 1. Olakta kwachalal kicha. Mikuhochir nohet kapishik. Uslap samruman Dios. Shana chitirto berkir kiwitkut. We uslapat ko para namar Dios o man rechtak. No samlu wachuleo kumar manal taksir. Kakibir chare Dios binakchike. La claro sik Dios katala. La coco watak chor katat. Kasyakayek na. Kasyawilana. Kayek hombre. Hakale kubik les na bakoch kayek. La re Dios ko para naman la rechtak. Ekatalak. Alak ya ako na kasik re katat. O alak taon. O kiwit di onis. Alak kasre katat. Kaskumanato karawan ima. Claro, este con el hermano Chilishbil Miers. Aunque kapan siyang alabanza. Pero sa sumak la katat pala sa kabanta sentir. Aunque siya sumakot sa alabanza, tel katok sa altar. Kasi ayaw mawipuk up katat, katupang moldear. Ayaw mawipuk up Dios. Kaban sentir la presencia de Dios. Kasya kayek na. Siyak na nokhet makuho. Kasya wilana. La uslapat ko para mare Dios o man rechtak. Noksam luwachulew kumale banat taksir. Amen. Nok nak luwachulew kumas banat taksir. Kakibir chare Dios pinakski inaretak siya. Amen. Allah kung arekatat kachawik kasir kakorurik leyabilas kohungkam ya kuya o. Pero cuando narete rekatat, cuando siya kung kastak kokele chawe at maksanidad, mak obra. Kastak ala kapensar. Choba na chikwari. When ko siya rekin cheper, kasyo makubik lawet. Olas wasakin, when ko siya wasak at siya kubik. Nagkatala ko sila. Jehová si con la palabra 40 minutos ya resumanche. Porque vimos que para la formación cuando horas pichiwe areki ya okt. Si se así que anda obediente, chique desobediente. Quiere que Dios que coge chu ab, Jehová si con la palabra, chuki kotok na intax na to, we shata shato, kibiakin kibir, konak pedas kela panokre. Sinilig na kadek sila, chapache wari, kika, kak sila, ekinesikala sila. What's that? Dios que te nos bendecir. Amén. Kaya bachar Dios que nos va a bendecir cada kajunar at yoshik le tiempo. Amén. Tukikotik kachala. Dios chiri Dios kataw tsik Dios kunam kachala. Laut si daw tsik Dios. Tsikhuichi utsi daw tsik Dios. Kinti yoshik chichalak cuando katsikonri Dios kuk katatabi. Por ese shimbir antes peutsiri Dios katatabi. Kakasbale kanima, kakasbale kachumanik. Ronakil li ukatatlok.